Lamun kembali ojo pendapat Imam Syafi'i makin arah hadis, dalil hadis kecet niki. Berarti wajib terbaca bismillah niki. Ia baca surat Fatihah sewaktu sembahyang 5 kali sejelo semalam, nggih. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh niki 5 kali sejelo semalam. Berarti wajib baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Amma ba'du. Inggih pertama-tama dawak ngiring luwih-luwih tadi syukur kepada sida Allah Subhanahu wa taala. Sasampun icanin dewek tiang pelunggung sami berbagai macam nikmat. Santer sin luwih saking luwih dik mampu ya etung la mote etung ican nikmat Allah sida Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Berikut selawat salam kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-mogi dewek tetiang belum sami tican keringanan, tican kemolahan, tican sabaah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inggih sanenten mandet yang sampean Nabi setan yang sampean nike dawak dalam suasana hujan semula jak paling main galak sprint bed nggih, sprint bed arak kipas subhanallah nggih. Baik, pertama-tama saya hormati dan sanak Tangguru Adum. Semoga beliau tetap sehat walafiat bersama keluarga. Dani-dani kadus, dani-dani kiai, bapak-bapak, ibu, para pencinta pengajian, dewek yang kangen yang Allah muliakan. Kayun tekangan isi-isi Allah. Nggih, insyaallah niki bukti pelunggum sami makin hadir di majelis ta'lim, majelis santer sin sholah. Insyaallah pasti pelunggum sami tekangan isi-isi Allah, tekangan isi-isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senen teman yang lanjut ya kering dewek yang pelunggum sami sami-sami beristighfar. Mudah-mudahan pengiringan teniki hadis tican ampunan isi-isi Allah, tican ilmu sabarakah, bijajari sasoleh dan solehah. Kemudian kita berselawat istighfar 3 kali, salawat 3 kali. Sila. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Kemudian kita berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ahli wal ashabi ma qad wa hada wal ahli wal ashabi man qad wa hada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ahli wal ashabi ma qad wa wal ahli wal ashabi man qad wa hada. Salli wa sallim daiman Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ahli wal ashabi man qad wa wal ahli wal ashabi man qad wa hada. Jamaah para pecinta pengajian yang dirahmati Allah dan hormati, ulungguh yang niki santer taksaaken masih tikan kesempatan waktu boleh hadir rauh di majelis surga, majelis pengajian. Jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat dewek tiliang punggum sami sadoyan ilmu. Harapan dewek tiang punggum sami hadir di dalam majelis talim, majelis pengajian ini tentu ada saktican ilmu. Nabi jua satu karyaan dalam kasar satu gawe niki ini terlepas dengan ilmu para jamaah. Awenan nike pelunggum sami selaku umat muslim, umat Islam kewajiban niki tuntut ilmu, terutama ilmu syara, ilmu agama. Ilmu agama niki bekal kehidupan tiang pelunggum sami langan dunia sampai li akhirat. Kayun bahagia dunia, kayun bahagia akhirat, niki ilmu. Sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Sai kayun bahagia, sai kayun menguasai dunia dengan ilmu. Pelungkum sami ingin bahagia dunia dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, semenuan jua sai sakayun bahagia era le akhirat fa alaihi bil ilmi, itu adalah didapatkan dengan ilmu.
Dunia bahagia dengan ilmu, akhirat dengan ilmu. Waman arodahuma, kayun bahagia dunia, bahagia akhirat, kedua-duanya dengan ilmu. Waman arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Dait ilmu niki santer-santer tentang kebutuhan para jamaah. Okay? Langan dunia sampai akhirat. Lain masih ingat waktu sakodik mutlakaan si papu keniki. Okay? Kelakaan si papu tu. Okay? Nabi entah setelakaan yang lain peruru impan sampi talat pau elek bangkat tengah baguru gati adet tahun salah kena astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Jamaah rahimakumullah, untuk dewek pribadi alhamdulillah wa syukurullah mau keiring pelunggum sami sepertama yang ngonek majelis niki al-mukarram nggih setahun nggih. Senga pertama anta tiang kebedait tatap muka muntat temanikan niki adet sak mulaya doang si pengawal nggih. Nabi pengawal niki bismillahirrahmanirrahim nggih. Mungkin sekedik tetiang bahas masalah ilmu bismillah niki garing sebentar kan sedikit jam arah waktu. Inggih jamaah rahimakumullah, berbeda para alim ulama, para imam dalam pandangan mengenai bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i berpendapat beda dengan Imam Maliki. Semenuan jua Imam Maliki, Imam Ambali berbeda pendapat mengenai bismillah. Napikah bismillah niki termasuk surat ayat di dalam Al-Fatihah? Telu pendapat niki. Adik sendik ngambang sekedik doang tiang baca niki kitab nggih. Jadi kitab niki kitab tafsir Ayatul Ahkam setiang beli lai long dasa sekian tahun umur lik tiang nggih. Dikarenakan awal niki tiang baca sekedik niki tiang Al-Hukm Syar'iyyah indal Fatihah. Al-hukmul awal, hal basmalatu ayatun minal Quran. Napikah bismillah nike bagian dari ayat di dalam Al-Quran? Ajma'ul ulama ala annal basmalati waridah fi suratin Namal hiya juz'un min ayati fi qawlihi ta'ala innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Walakinnahum ikhtalafu hal hiya ayatun minal Fatihah wa min awwali kullu surah am la ala aqwalil adidah. Lagu ia berbeda pendapat
bismillah senun termasuk ayat Al-Quran atau termasuk nenda surat Fatihah atau endik. Yang sekit yang baca makin iki qaul Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i. Nabi pendapat Imam Syafi'i, telu imam niki Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi. Lagu makin niki karena sebagian besar siwak 10% mazhab siwak 10% mazhab tiang pelunggum sami mazhab Syafi'i tiang baca pendapat Imam Syafi'i. Nabi pendapat Imam Syafi'i al-awwalu pertama, ya, pendapat Imam Syafi'i hiya ayatun minal Fatihah wa min kulli suratin wa huwa madhhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah niki dia adalah bagian dari surat Fatihah. Wa min kulli surah, dait bismillah niki terdapat dalam semua selapu-lapu surat, ya, terdapat dalam selapu-lapu surat, ya. Wa huwa mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jamaah rahimakumullah, jadi problema temakin niki karena pendidikan niki luas para jamaah. Arak sekolah tipak Mesir, arak berangkat sekolah tipak Mekah, arak sekolah Maroko, arak sekolah tipak Yaman, sekolah tipak Madinah. Nah, nunasan berbe makin niki di sekip masjid dan bersuara bismillah, baru-baru baca alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, dan harap baca bismillah. Ampur tahadus bin nama al-mukarram tiang langan tahun siwak 15 kelitu latih sengker mangki nojok Makkah, langan siwak 15 sampai tahun 2000 siwak olah suwi 2 tahun ini kan jadi tebeng niki. Lagu di antara imam-imam sakjari imam di Masjid Al-Haram maupun Nabawi denarak dibaca bismillah. Tekan janden bersuara marak niki nak kande tiara perapat dikit bismillahirrahmanirrahim, harak suara bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillah lagu kocit dan baca. Nah niki sama tiang rengah seperti yang saksian. Jadi kadang dituah saya tahu sab pertama selama bolak-balik Mekah niki kebanyakan niki di sab kedua limurin sab pertama niki kerengahan niki kanden ndek bersuara speaker lagu bismillahirrahmanirrahim. Nah niki okay. Makin di masjid niki ya jadi permasalahan. Nendek tu berjamaah dia baca bismillah. Okay. Nah niki terjadi para jamaah. Nah lagu sila nendek ni ya setiap pecah belah, ya setiap pada saling kewak, ya setiap pada berampesan. Mukitab niki jelas telu imam niki Syafi'i, Maliki, Hanafi niki ya terbahas. Okay. Lagu kedung sak tewek tiang pelugum sami bermazhab Imam Syafi'i ya bahas Fatihah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Jadi menurut pendapat Imam Syafi'i, jamaah rahimakumullah, bismillah niki termasuk surat Fatihah.
Dai tersebut sab'ul masani, 7 ayat secanter sin solah sin hebat. Oleh tiang sampun tiang berguru mangkin tiang sampian ngali niki kerang nabi bebeak niki yen bebian niki pun nangis doang nangis basen guru tiang al-maghfurullah Tangru Sofan Hakim itu tenongak li kurang tahu li beliau lamun anak nggih bayi nini bije penangis doang sakembian segaleng-galeng pelungguh de beta niki beta na ai beta naik niki pedemak nggih pedemak kayak niki nginus kecet pedemak kayak niki jemaah pembacaan Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. 7 kali terpelinggih dari ke bacaan li ayat niki. Nggih. Niki. Apa inemana? Apa terseraupan? Nggih. Baca 7 kali. Nggih. Apa selesai baca niki pertinaman apa ceraupan insyaallah ndik nek rewel. Nggih. Nini bije sakirang nangis kembian-bian. Arak Nabi wasin dia tersapak dia. Ketemu. Nak lamun dia aja ieu wa niki. Nah niki sekedip ilmu Fatihah. Kemudian jamaah rahimakumullah yang paling penting makin lamun bismillah niki bagian dari surat Fatihah berembi kaitan dengan sewaktu untuk ibadah sembahyang. Nggih. Fatihah niki rukun dari rukun sembahyang. Apa tendek baca batal sembahyang. Lamun kembali ojo pendapat Imam Syafi'i mungkin ada hadis dalil hadis kecet niki berarti wajib terbaca bismillah niki ia baca surat Fatihah sewaktu sembahyang 5 kali sejelo semalam nggih zuhur asar maghrib isya subuh niki 5 kali sejelo semalam berarti wajib baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca Al-Fatihah. Niki. Lamun dan baca, berarti edak kena dia sembahyang. Edak batal sembahyang. Oleh niki sebut baca. Nggih. Niki. Jadi tiang ulangi qala mazhab Imam Syafi'i rahimahullah qala Syafi'i hiya ayatun minal Fatihah. Bismillah nike salah satu bagian dari ayat Al-Fatihah. Kemudian wa min kulli surah. Bismillah nike terdapat di semua surat 30 juz di dalam Al-Qur'an. Dan niki. Nah, sekedik dak kering ngaji lagu ada sara entah meling lemak. Saya mati tersiaran dia Haji Fatul Aziz. Oh iya, lain wah nyampian sekali surat Fatihah ada nara kenangan. Berbaca dah makin kitab niki ya dia tahu tutupmu nggih dia paham. Jadi poin makin niki yang sampean sak pertama
bismillah niki bagian dari surat Al-Fatihah. Lamu dia sembahyang wajib terbaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jelas niki? Nah, makin pelungguh mikan niki. Atau sebelumnya sampun wikan. Berarti bismillah niki bagian dari surat Fatihah ndet kanggo yang dibaca sewaktu ente baca surat Fatihah. Inggih. Kemudian jamarmukumullah istadalla Syafi'ah, dalil Syafi'ah. Hadis al-awal, hadis Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza qara'tal hamdulillahi rabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul masani wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatuha. Aniki dalil Imam Syafi'i, hadis diriwayatkan si Abu Hurairah. Sai baca alhamdulillahi rabbil alamin. Adin tu baik bismillah. Niki dalil. Nggih, dalil Imam Syafi'i. Nah, dalil saya kedua. Thanian, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yabta'u shalah bismillahirrahmanirrahim. Hadis diriwayatkan si Ibnu Abbas bahwasanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap mulayan sembahyang niki pun mulai bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Niki dalil saya kedua, pendapat Imam Syafi'i. Thalisan, dalil sa ketelu, hadis Anas radhiyallahu an anna su'ila an qara'al surah an qira'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala kanat qira'atuhu maddan thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Aiki jelas niki dia. Jadi diriwayatkan oleh Imam Anas, sahabat Rasulullah Muhammad SAW, Rasul Muhammad SAW bila membaca alhamdulillahirabbil alamin din wah lupaan bismillahirrahmanirrahim. Dalam seki hikayat riwayat jamaah arak batur ndik demen oleh batur biasa niki nggih di sini lulu solah dengan niki nggih arak surga arak neraka arak solah arak le berembi dengan dia sehat-sehat lontoh mai ya bawang ngai ulah ada setekakuk ada sampak dan mati yuni sekek so batu berlalu bau ulah sanggit mutirok bet sagirang kolok kayu nggih montir ono tahu elek lempeng Bali montali ulah niki nggih montali ulah niki pok be tahun saya demak kayu lakar mu ada yang satu catok nggih ada yang satu catok ada yang satu tek ada yang satu catok pendek dalam kisah niki para jamaah rahimakumullah berlepas ulah niki yen saran bian aran ja ibu-ibu kadang-kadang bisa ngomong niki kewah tenggih
kewah dan iki mbeulah mbe kayu ndek perhatian mudama kemen bismillahirrahmanirrahim melengur daulah niki ndek tau nganga ndek tau ngaku berkat bismillahi kullu zibalin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim. Dalam selabu perkara, dalam segala satu keraya niki ndek sempurna, ndek jelap terima isi Allah kecuali terbaca bismillahi aneh ulah galak ulah sanggit ceroaran ndek tekentok pokok tak berdait doang wantak ngangak ini lagu bismillahirrahmanirrahim medema ke kayu niro dengan sama lepas ulah ya dar beongkat ruan yang kias-kias darah bayi ruan dengan ya berkerumpun-rumpun tanda sedekah kau si ulah ternyata niki adalah fadilah bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Sila dari selabu kitab setulis niki para jamaah nggih mukaddimah kitab niki selalu ditulis bismillahirrahmanirrahim. Oleh iya wah pengajian niki sila nggih cukup nggih kan lihat panu dan lumbar bangket aru entah bismillah lanjutan nyarin nggih jamaah rahimakumullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi bismillah niki santer sin solah lamu tak maknaan doang makin bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Luar biasa di sini Allah diki. Maha segala-galanya. Dengar kan cetek bandingan. Makin lama dengan kuliah mahasiswa. Mahasiswa. Dan pada mahasiswa kerja mahanya di sini Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah. Ngiring kenali diri dewek tiang pelunggung sami. Kenali diri. Disitulah baru kita sadari betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nunasan jamaah Rahman nggih napi kayu nem sila di etican syarah ta'ala pengasih napi dulu sila makin nggih kayu nda sehat tican nda sehat nggih kayu nda sugih tican nda sugih kayu nda segala-gala dikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dain din terbatas dengan Islam nggih diberikan ketut diberikan nyoman diberikan orang Islam orang Kristen orang Hindu Allah berikan munasan dulu lamun dan Islam bedoin motor bedoin nggih dengan Kristen bedoin Hindu bedoin nggih niki Rahman Allah Subhanahu wa taala. Di balik niki belum tentu mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu. Rahman diberikan, Ar-Rahim tidak akan diberikan sayangnya,
kecuali kepada dewek tiang pelugum sami selaku orang muslim. Wa tak bahagia ni dunia. Ya terbili ni dunia niki, solahan si dunia niki ya dait. Lamu dawikan naruan Nabi sependait si keluarga sampun ninggal dunia melek taniki yang bilina naruaru lagu guyo depan saling share nunas Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana saling share nunas ada yang setekitan umur sabelo ada yang setekitan raga sehat sit kangen lalu saran dunia. Sehingga apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sabda beliau, "Lau ta'lamu ma a'lam datal kasil." Yang bacakan saja. Andai umatku mengetahui apa yang aku ketahui, maka dia sedikit tertawa, lebih banyak menangis. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, uli sila nggih lamun eling-eling Nabi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Uli penentang demangkin niki sila di narak baik tiang pelugum sami mangkin niki lamun narak batur Jepang meta beli penyerep semeliar kandena ndek atau mah yang beli jengku makeduaan aji 2 miliar ndek ima nggih kentok irung biwi lamun tek total niki keluwen mukande tek beli mu pira aji mu piran tek bau bayah si kemahal niki pengican-ican desida Allah Subhanahu wa taala. Awinan niki dewek matur Allah maha segala-gala. Oleh terbaru terlahir bajang berkeluarga sampai tertama dalam kubur eta berusaha takak jak miliaran gajin terukuran niki ndek teh mampu ya bayah pengican-ican desida Allah Subhanahu wa taala. Sila pelongkon kadang lamun arak keluarga lumbar tiba rumah sakit. Apa sakit dia kaya ibetian pun anak pun mati, araan malik kembali ditabrakan bin tabrakan mubiayan pira 100 juta wan tak sakit malik berbiaya kembali dia penantang neta operasi pira biaya 55 juta bit sakit bit berbiaya pokelelah di rumah sakit niki. Kalau kita nggih eling-eling para jamaah ya lila dit semen ya ndik taat ojok desida Allah Subhanahu wa taala, malu lila para jamaah. Nah niki adalah salah satu perintah agama dewek yang pelugum sami ada saluik tak ica syukur tiba desida Allah Subhanahu wa taala. Di insah mesak de nggih tanjuran temerari, tanjuran menjangkep. Bahkan lamun dedik menjangkep, oh dini umat manik desida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjangkep. Ya. Nggih. Menjangkep nek cukup sakit 2 sila ampun dek bani bertepat ibu-ibu nggih
masna wa sulasa wa ruba. Niki nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan, anugerahkan kepada hambanya manusia dewek yang perlu sami. Awenan niki jamaah rahimakumullah, tiang perlu sami niki saling cerita, saling nasihati bahwa tiang perlu sami harus banyak-banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an zikri, sai ndek ingat ojok aku manik Allah Ta'ala, sai ndek ingat ojok aku, fa innahu ma'isyatan dongka, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Dengan saknunja ia keben kesulitan. Ia antican dengan ini kesulitan sewaktu irup lek bangun dunia. Sematon boleh susah. Sopo dua telu tak bercerita sak susah lalu. Memang diberikan kepada orang-orang yang tidak mau ingat kepada Allah. Dengan lawan jamaah manggil bebe tahu masjid dikit yang bertingkat, granit tahu kenakar teniki, pok kiri kawan niki kadang-kadang dia terketuk, mau arah sebinian aneh amaan, aneh kakak entah ngebang merbotno dalam peng masjid ndek bayi terketuk atin. Mau ibu jadi kehilangan luar biasa, ibu-ibu jalan ibu-ibu ke masjid yang tula bilen bapak nih dengan jak penuh sembahyang berjamaah pun ndek bayi ni bareh jak menatulak jak mbah randan jamannya ketebuk tebak bungkak rengah sebinian marah nike pun lalu lumbar jobat tetangga arak kopi mete arak susu sunset tu mai juga lalu menggah ibu untuk jauh niki jauh niki ada yang sedih temanggahin, ada yang saborong tepok-kepok sedang jaman. Janganlah nona marah dan lekas naik darah, tugasku mengantarkan susu nona pesan. Iya menyanyi ke tahun lalu akar pun dekelan ibu-ibu dikejari itu ceket kalau ya kan lah babu lah iya cepat bernyanyi padahal yang ketepok niki isi randan jo pun menyanyi. Subhanallah menyanyi. Nah niki para jamaah awenan nike kemudian jamaah rahimakumullah jadi surat Fatihah niki surat dari Al-Quran yang terdapat dalam Al-Fatihah. Jelas niki jelas bismillah niki merupakan surat ayat Al-Quran yang terdapat dalam, dan ada dalil innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lamun bajang lain dengan kandenya midang iya jauh jadi segeger boleh insyaallah lamun tiang jauh aja badik ya pelain dedara petesili si ina jamaah rahimakumullah mengingat waktu mungkin
mungkin nggih insyaallah karing balu menit jaman arah asar niki arak saya takenan terkait dengan materi sabaru niki nggih ada narak senambungan timbal balik nggih antara dewek musa kance pelungkum sami tiang jenengan makin muda suruh baca sengker raisa bae tunas nggih sengker raisa bae ngelomong ngelami iki paham deh paham alaku makin tunas lah mendarah entakenan ada hal yang perlu ditanyakan terkait dengan materi kita terkait dengan nggih basmalah kemudian termasuk bagian dari ayat Al-Quran surat Fatihah nunasan seke dua telu sanja arah etakenan nunasan ya ya lile nak enak sedikit nggih ya lile ya okay. Baik sambil jalan mungkin nggih karena beberapa menit niki kita akan salat asar. Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Iki arah dalil niki nggih la salata denesah sembayang subuh dengan liman lam yakro lamun nendek ya baca bi fatihatil kitab bismillahirrahmanirrahim jelas niki hadis sai sembahyang apa nendek baca bismillah sewaktu baca Fatihah denesah sembahyang niki hadis yang ulangi la salata liman lam yakra bi fatihatil kitab denesah sembahyang subuh dengan kecuali yang baca li pertama niki bismillahirrahmanirrahim lagu nunasa mutiang masebuk ke niki masebuk ke niki yen ruku imam amuk takbir ruku ketia ndik mau sempat baca bismillah napi lagi nggih lanjut dengan surat Fatihah. Nah ieu tahu ente kadu nggih kedoaan imam niki nggih lamun ieu jak perjalanan sah sembahyang lamut berjamaah muji ke lalu ruku kena imam pedait pelungguh belakangan murian datang bismillah Allahu akbar nggih dengan niki sopok dengan niki sah sembahyang dait sempurna rakaat sembahyang nggih sah sembahyang sempurna rakaat sembahyang bila tiang pelunggum sami masbuk tatkala imam nyengkak lalu ruku jelas niki nggih berarti arah kecuali nggih nah niki jelas jemaah nggih jamaah rahimakumullah lebih-lebih dewek tiang pelunggum sami petanjuran taniki segala napi jual sak tekaryaan napi doang pegawaian kande delowong pot berniat baca bismillah malik te rombok Mekah Madinah bismillahirrahmanirrahim lawang niki amat tanjak bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan jari Mekah Madinah insyaallah ibtican Mekah Madinah sponsor kebetulan dewek memang ketua KPIHU kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh
makin balu olah setahun. Jadi yang kedua, bimbingan ibadah haji dan umrah di Peraya Timur, dan makin sedang diamanatkan menjadi ketua majelis ulama di Peraya Timur, amanat. Okay. Kemudian penasehat haji Lombok Tengah. Okay. Informasi dan telekomunikasi haji provinsi. Nah, niki amanah yang diembankan oleh tiang saat niki. Lamun haji jak sila, enggak bedoy niki sejuta. Bau dojo Mekah, bau. Hah? Jauh. Kande dah beda sejuta, bau do umrah, bau. Mau ya cenderung niki dia. Sejuta bau, 5-6 juta, okey. Sila. Betulan niki tiang makin diberikan amanah oleh Kementerian Agama Jakarta dan Ampura, okay, supaya tidak meragukan. Sudah ribuan jamaah yang sudah kita berangkatkan, termasuk beliau okay, bersama kami lewat bimbingan haji umrah KBH Darussalam Peraya Timur. Okay. Ampura mungkin ada karena haji niki syiar, okay, sadoyan 5-6 juta polehan porsi. Umrah nggih 1 juta 2 juta polehan umrah. Boleh dikredit setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Lagu dengan mobil niki mun kredit. Pira ajen mobil 200 juta. Mun haji pun haji selai juta. Nggih. Dengan jak 200 juta sin kredit mobil. Honda niki long dasa 3 juta NMAX. Long dasa 3 juta NMAX. PCX. Pecik. Mekah salah juta je masih terfikir. Umrah niki nggih kurang 13 juta masih terfikir bau kredit niki. Yang sekali, 2 kali, 3 kali setor. Boleh berangkat? Boleh. Sama siapa? Tiang sendiri. Tiang bimbing lengan Lombok, Mekah Madinah sampai kembali ke Lombok, insyaallah. Okay. Baik, jamaah rahimakumullah, mengingat waktu ya pas gati niki jam 3 petang dasa 4 menit muya tu nak waktu niki. Okay. Jadi jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurullah yang sandar tak bersyukur. Okay. Sabab Al-Mukarram Tuan Guru Adum yang bisa okay, boleh pelogom sami tiang mau tiang bertatap muka bersilaturahmi le tahu sasolah niki nggih, mudah-mudahan tahu sasolah niki diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nggih, amin amin ya rabbal alamin. Terakhir nggih, karena setiap tiang kadang-kadang nggih menyampaikan pengajian, selalu tiang mengajak pelungkum sami untuk berdoa supaya diberikan nasib melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Kande teh berdoa si nike nunasan sanggup tuh tiang baca pelungguh ikuti tiang nggih, insyaallah manik disida Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an nggih, ud'uni pada ngendeng kedipa aku, ud'uni ngendeng kedipa aku, astajib lakum, pasti ya sampeyan ya kabulan nabi jua sama endeng manik Allah ta dek nongkat tiang dek kalau ulama den yesin Habib Bahar Semit Habib Risik dek manik disida Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Awinan nika ikuti tiang nggih. Sila konsentrasi. Mudah-mudahan tiang pelungkum sami sahadir sanentenman berkesempatan hadir ada setica abai tanah suci Mekah yulik tetabait umur sak sampun mergi, mudah-mudahan ada yang sak boleh kembali mengulangi
baik haji maupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ballighni ila Makkatal Mukarramah wal Madinati al Munawwarah li ziyarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hazihi as-sanah marratin ba'da marratin ba'da marratin ba'da marratin. Allahumma ballighni ila Makkatal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah li ziyarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sanati au ba'dahu marrat ba'da marrat ba'da marrat. Nah, insyaallah lamun niki amalan setiap jelu ndek ngonek insyaallah, maka Bapak Ibu akan diberikan bisa melaksanakan haji maupun umrah. Tiang ingat sekali waktu tiang pelong dase jingke lalu halaqah pengajian muya tun base tuang guru almarhum almaghfurah tuang guru Safwan, murid-muridku mau ndak segera ke Mekah. Nggih, melet marang nggih. Melet, pacu ndak melet, pacu. Nah, coba ikuti bahasa. Alhamdulillah tahun berikut niki sekian belas murid-murid beliau mendapatkan hadiah Mekah. Ampura tiang dari tahun 95 sampai makin nggih tiang dikuah ngongkos. Dikuah ngongkos ya. Ada saja apa bentuk undangan ke Mekah ya diberikan pemerintah. Ya, kayak begitu niki. Karena niki yang tiang amalkan dan tiang yakin. Ya, jadi Allahumma ballighni ila Makkatal Mukarramah. Ya Allah, sampaikan dewek tiang niki kaji Allah sampean tiang ojo Mekah wal Madinatul Munawwarah. Daid sampean kaji sampai tiba Madinah al Munawwarah li ziarati Rasulullah. Nggih, untuk berziarah di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sanati. Lek tahun sakni au ba'dahu atau tahun salema lemaan malik marrat sekali ba'da marrat berkali-kali sekali atau berkali-kali. Nggih, niki ampur ndet kahanggu rendah niki. Nggih, niki adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndet tepiak-piak niki. Nggih, ndet mungkin, ndet narak yang ndet mungkin. Nggih. Oh, lemak sila ada catatan al-mukarram nggih. Nah, sebab niki tiang berkeyakinan nggih, tiang dapat hadiah, tiang dapat diberikan cuma-cuma dianukan sama jamaah niki sudah ndak tiang tahu berkali-kali haji dan umrah ndak ada yang perasaan bayar. Ini narak sugun dengan kantong pribadi tiang ampura niki. Karena niki tiang amalkan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahaddus bin nikmat. Nggih, karena memang profesi tiang adalah di bidang haji dari kecamatan, kabupaten sampai provinsi. Nggih. Nah niki makanya tiang membagi mungkin tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat kecuali doa yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terpenting materi kita masalah bismillahirrahmanirrahim. Jelas niki nggih? Nah, makin sampun jelas. Jadi setiap kali ada waktu yang perlu sami melaksanakan salat adin baik ketika kita membaca Fatihah ada sak baca bismillah. Lamun tendek baca bismillah ndek nesah ibadah sembahyang. Mu terakhir yang baca ulang niki la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ndek nesah sembahyang subuh dengan lamun ndek baca bismillah kemudian dilanjutkan dengan Fatihah dalam salat.